Kini nga tabang usa ka pamaagi sa LGU aron makaabag sa pagbangon sa pamilya nga wa damha nga masunugan. Maayong adlaw, kani si Jonathan Ayoon para sa Malaybalay News Update sa syudad sa Malaybalay. Diin aniya karon kita sa may Barangay 1, diin katong nasulugan nga tulo ka pamilya. Ang syudad sa Malaybalay is nagpaabot pod og initial nga tabang para sa ila. Diin ang maong initial nga tabang o assistance sa lokal nga pagamhanan sa masa food packs, clothing, sleeping kits ug mga gamit sa kusina ug hygiene kit. Kini nga tabang usa ka pamaagi sa LGU aron makaabag sa pagbangon sa pamilya nga wa damha nga masunugan ug kamulupod karon ang pagproseso sa pamilya sa mga kinahanglanon aron maklaim ang dugang financial assistance sa lokal. Og karon atong may nabi si Sir Joseph nga usa sa gapuyok ning balaya. Sir, unsa man poy hinungdan ning balay nga nasunog, sir? Actually sa pagkasunog gid ani no dinhi gid puyo man kaning ako man tong tindahan dito nga porsyon dayon wala gyud ko kabalo kung sa hinungdan pero ako na lang na maktikdan is kanang ang baho na lang sa kuan dayon ang tingog sa kalayo moto nga nidagan ko dinhi giop na ko ang plangka dayon gi attempt na kong palong ang kalayo di naman ako makaya lutong ninaog ko dahil katuot kong live-in partner nidagan ko siya kinisunod man siya sa ako nag-abli siya ng puset yang gisumpay itong mga host na nakasunog man gani o nagya para may makuan manipula para makaon unta di na maginamo makaya nang gawas na lang ni niround ko kutro sa likod hinggit ko taman og kinsay makadungog katabang balay para kuan lugar ang mga silingan ang naitabo ni kuan nanawag dito sa fire nga among silingan dito nga side. So, ang diri pud nga side ni support po sila tawag. Moto nga na nakaabot na dayon ang fire. Sa pagpaingon pa nako dinhi nagsige na magsingi og tabang. Na pantayan ra nakagawa sila. Og ang dinhi po dayon na kunan po dayon nako. So, kuan lang ako sir. Unsa lang man yung maistorya kabahin sa initial nga gihatag nga tabang sa atong lugar nga pangamanan o most especially kani pong atong fire katabang sila sa amo sa gamay dayon sa atong lokal nga pagagamanan ka kuan pud mi sa ila mura to ikasulti tanan salamat yun so sir salamat sir mayod to maayong mundo og makatong update karong adlaw. Kini si Jonathan Ayoon para sa Malaybalay News Update sa syudad sa Malaybalay. Mayong adlaw ug salamat tungkay.